Yeah. Baps na, sprint ulit, milis ha. 5, 4, 3, 2, 1, go. Right side ulit, day. Nakatore agad oh, nakabaon konti ah, wala silang base. Isa lang base nila. Kuha, madali to. Sige, left side, Shiba. Nat sa akin, nat, bibigyan ako. Dash nila. Nag-stone curse. Nice one. Okay na. Ready na kami. Victoria. CO. 3, 2, 1. Go palo, go. Go palo, go. CO. Sagi mo, Shiba. Kaya? Rep Nili, Belo. Di kaya? Nakuha. Balikan natin CO. 3. Sa akin. Okay lang. Hawak lang. Balikan natin CO. Counter drop. 3, 2, 1. Go palo, go. CO. Nice one. Next mage. Balikan natin CO ulit ah. Rereso na. CO. Nakuha ko. Sorry muna. Left side. Ay, right side. Sorry. Melee boy, hawak melee boy. Sa akin, nat. Paste nakuha ko, paste. Pwede ano. Sige. Crazy. 3, 2, 1. Go palo, go. Crazy. Drop niya, doy. Patay ito. Crazy. Nice one. Oh, R. Huwag mo na R. Quincy. 3, 2, 1. Go palo, go. Quincy. Quincy. Patay. Game R. 3, 2, 1. Sorry pa ako. Go palo, go sa R. Yung R ah. Tol, yung R. Tira. Patay na. CO. Sorry pa Sige, ako. reset daw. Reset. Atras na. Nice one. Di ba mas gumanda, Shiba? May kata ka? Tingnan mo, full HP kata mo. Awat na, tol. Tara na. Nakalik ko yung chaos. Di ba, Shiba? Wala silang sagot doon. Pag gagawali mo, binabarag-barag mo lang yung tore. Hindi ni-ignore ka na.